Ay, Hello good po. morning. Kamusta? Okay naman po. So, anong balak natin sa hair mo? Gusto ko po magpa-layered and highlights po. Ganyan din yung cut, ma'am. Yes po. Ito Layer. po. Bangs? Yes po. May bangs Ganyan din? Opo. Or curtain bangs? Bangs po. Full bangs? Full. Okay. Tapos, sa length niya, magbawas ba ako? Yes po. Konti? Konti lang po. Trim lang. Okay. Pakitaan kita ng picture. Ha, pili tayo. Hi. Tapos, treatment na din natin after. Sige, ma'am. Kamusta? Okay naman po. Yan. Ang ganda. Achieve ba? Yes. Dream hair. Yan. Sa atin lang yung highlights natin, ma'am. Yes po. Yan. Tapos with the bangs. Yan. Ganda. Yes. Yan. Tapos alagaan mo to ng ma'am, treatment sa bahay. So, kasi itong, ma'am, itong highlighted part mo, kasi pag nag-fade siya, nagiging blonde siya, yung mga light part. So, kailangan mo siya alagaan ng anti-yellow. Yung Fora, ha? Okay. Sige. Anong sasabi mo sa ating transformation? Achieve po yung gusto kong hairstyle. Hairstyle. Yes po. Ganda. Yan. Thank you so much. Thank you po.